So, could you go in on it? Oh, he'll need to one. Now, toss am rather one, pick and jail like Abu Bleeding Dabby. Yeah, fluke Abu Dhabi. Cain rather around my queen there. Imagine if I stuck Ellen Shin. Neil too, the stuck in Janish. And I'm telling you, Thomas just says to go. So, there's a good fan of Lumsonish, Buggish Tanshaw. One show? Yeah. Lord, you mentioned that tea. Still, I'm sure to the end of the shower of action heath. What's the mugger? Oh, he'll have action deadly. You're fish the lad. No, I've had in a guard. So, Lord, I'm mission. Eintach. Agus Rocky Michigan over in Hackney, though she now am torch for a yard. Hey, you go. Ní féidir them land to Reimer, shall climb in there it's lying. Well, can you do that? Come on, Eileen. Piach Susie. Maar bochen. Ketart. On the dog insurance shot, should the said. Oh, veel. Dat weet het zarmer deel van een average. Dus dat. De jaar deel gewet met we dieners met de vaanacht. Geen zo'n schottie. Wat de kind nu? Wat de kind gewet gewerd zijn hoort veel gele. Her nose. Er noes een café. Vernie. Ben er veel. Dat is een keer de happens toe. Ach, zo ga je geen nog moet. Niels kan uit weten met de vaanacht daar naar is. Bernie, Neil is soms a tad of café richt. Is nog iets farlema. Ach, zo niet ook zo daar naar Olem. Ha bro normaal zo Bernie. Ach, als mogen niet meer de blind shop. Chaslu henny chello. Dan, din jaren met er maar wel. Ach, nog weet ons just glecher Jack is laat slash voor. Niet veel Bernie. Kijk we me, niet veel dit. Ach, wie heel. Ja, goeie hoor touw. Dan begin die best. Slaan even. Hello, Jack. Bernie. Tá sé tipal níolog maidins a mát. Brennan ní gar ní go brúchart na teada a cha bhéta freigra hortsa mar mahéirskins vin fearhuich. Inniuh go bhéta. OK? Slán. Motoréis, kan me jimach no be met mála a scoil? Hey. Hey, seo. Mai feli. O, iol. Is go to chota. Mi giri wait to slide on well. Níl. Yeah. Tom, go lew. Tá mé gola brenn ar gá telling you. Ní hí nach chuin mé déana íirecht. Ah, sure. Tótá me hinnéad. Ní léon bhrúhairt a charabi. Gur mágad, Tom. A chu mé má téna á luúan á má. Tá so gom nach a fád rotan seo, tá so go sin. Tá dháin Adam. Mi tadi é. O, jeol brenn an tam. Be a máistras crustaí nach mé. Ní bhéis. O, bé, sin ik heb dusse. Nis, tó dós goon. Agus aber slán in net. Fáintíad. Slán is daar. Pak mi your ball, lo. Ja. Oh. Hello? Jack, hi. No, tá brún ar ní sin seo. Ja, cúpla nóid a hen. Bhfuil sé dábhaach? Ja, cínte, fágin mé nóta dó. Ok, slán. Cúir chas mar rálat. Ceart. Can go nos ballachsin. It's a free country. And the ní féil let. Agus na tar noch lá néchan net. With the bloody videos. Ja, well, maybe could have been on fishing. Can me give more arms to the wall. But I'm niet zaken moeten vallen te job you. Yeah, when you're goed one feeds in the fishing. It's a assassin, right? Yeah, we didn't know jam heen. We kijken joren in de weg hoor. Ja, het wordt ook uit. Peter, nie. Ach, het is aan de video's van Jamsen Charayes. Dan kun je lopen bij de boy, hè?
Siad a feidir deag meisteach hín gáintúirt ní cim déarb. Bhfuil anú caiise go sé timppó sin náid cí. Tú ce leir le múil? Ie, táide. Ik was snú agus package biscuit fi mar ball. Or na bacris na brisci chuir beléín sé ceir. No, mus tell tú gasa. Kitar twam. Se ce a héine leach tan le dog sin am churáin í míarm. Cé? Me cearnú, choúir i bhreanim háram tá se íraim. Gus níach me duna bíomh am híla teachta go sipacha miniclis. Níl sam ce tar bonarci. All right. Thanks, Mama. Cheers. Hey, Liamine. You got a brisket, Liana? Seach na mé Mac. Hey, Liam. Hey, Vanessa. So come on, Toshka. The farmer. Yeah, well, it's Jack of File Relish and Drockrod. Ik sé níos éiscí imach ar bhealach tá méid sin na sort amach. Yeah. Well, it's a corner tit. Conas. Well, didn't corner to hackney it. What the girl? Sure caught us now it. Give you a cup of coffee. Agus biscuit. All right, so. Harry, Branning to shut like intach. Gappa, yeah? Definitely. I come at a wad ní snúr an it. Agus by ní smú spás a gisnach. Agus átá ha bart breise, tá intach. It's just a fan of had le mar team, it's not a few more will anach tuch in gate. Tá sé sin níos bhar na táda. I should know the sarf, fat fin or the fat not sure Jack cat me king come. Chui. Well, see, the money negasm, so they can check on more than I need because me I can't get the plane so she no face are it. Coffee by lads. Hey, much Right. So ní cha isteach bfu duscail she's in the builders agus cóir an wahab agus níos stoppa sin ma. Cif faoin na lads le gobar tíríte? Sí sin an idea. It's go me she's a ballacham. Okay. Dúirt sí sa teag le cóide? Yeah. Sochad. Thanks, fa. Nis, chá coffee. What do you mean Hey, biscuit. Right, so, get that problem. Robbie. Huh? Tá anam fós ar hiilehort. An cadúnas an pláta an gár. Ní mé ná orm chuá mar sin. Chaimid anam le ahrú. That's right, so are you? So líon me ná. Take it. Mar dheabhar Eileen. Sure, can one take ein leis níos mó? Oh, Mac, is le Eileen an gó. Agus na chláirí sí bás Robbie. Ce chuoi? Well, ní mhór locht chlórú haicní sa gháir le chun dé scéal a bháis riamh. So dar le siúd, tá sé fós beo. Ceapan na cóir chunda go Robbie sú bro. Yep. Tá an plát in éigen ar gaiil trinda. Right. So má intíon méid an éar na níos caiile méid an pláta. Mag dat. Thu mé teach agus check mé. Bailí Eileen le go dtí an astráil gan tadaí dhéanam mar dhealar bhás Robbie. An catú gluchar. Nach bhfuil mé hééis léchar in ar lís ar ráisiarm. Frigate. Exactly. Well, ready she here for us? You ready? Oh yeah, well. Collocated blian. Like diechen, daar is je kopie maler, hè? Oh, wie. Creaturing. Wie? Agus met die vinanje, me weg op een show. Han isje. Niet als je haar koortje show. Oh, het kort in je bed, Tashi. Niet hig meer, ineens. Is je in taminer wie met je gericht? Wanneer ook vader een Belg in de steeg was het tijden, agus ze weer comporten. Or het dritte wel een beetje een scheel moord. Je ronna ihe wijn. Agus een sky een Britantje. Ihe wijn. Ik kreeg misschien ze weer, maar ze is in de steeg bal gehad. Gewoon laaf vast de maandje chance. Die een chillis genoeg de nieuws zijn je braas als de bogen steeg en je nog in, agus vanaf de nog in oog gaan kan de blienen. De waar? Ja. En dan gaan we nog een time om ook ze steeg, hè? Eet je de werktuig? Niet nog een boelje eiblie in de ries gebracht. Bogo is jaag. Misha. Huh? Walif go mag hin is jaag. Is toch dat een Jacqueline? Bij foiltje rood. Miele foiltje. Oh, gur ma hat Angela. Agus gur ma hat sa haig. Well? Voor mij. Cógórtegus. Agus sulla do síon tú go a cheistú. Glach me leis, all right? Canar ná bí a pioca orm. Ní lena golíntas orm, gorag tú an job a bhí agad am leat lia. Mar rá a héana a bhí an. Ach, Sinead. Tá me gáil an job sin a hógáil. Níl go mention ahrú, so airí as, all right? Okay.
Hello? Jack, hi. No, Neil Thomas J. No, ní bhór sé nótamar, ní rá sé rás an seo hen. Yeah, okay. Jerry mé sin leis. Okay, slán. So, cén sort duine an Tom seo rénos? Lá jazz is sé. Agus? Agus céird. Tá sad. Connor, cóirde sé muid. Sinna méid. Cé hen lad óg? Sin Dylan. Tá sin na gcónaí an seo le Tom. As cabhfuil an máthir? Cai Louis, an early. Cai go raibh sé sin an chrúir Tom? Yeah, da bhí. Gus ar an báis de freisin. Gan fáca gach a iad. Hello? Yeah, sé dtíon Dr. ní bhfuil. No, an Dr. Griffith óid. Yeah, fan second, tá nifir agam an seo. Oh, Jack, tá sé sin aontoch lug. Oh, tá mo chasás a gur míle maithad. Oh, Brenna, níoch rudí bheith tead níos far. Right, yeah, well, chalús is féidir, ní man an fánacht. Okay, right, okay, Brenna, gur míle maithad a ríist, okay? Slán. Evan, tá sé ein. Oh, nach I mami tá cliste. Fan gluisi dead a seo. Dús cá babysitter agragait. Agus an sin, cá leart le míhall, fui. No, Vernie. Vernie, oh, Vanessa, hi. Mas tú mecht man rud cinn tíana gom? Tá brenn brisach ní me sa sifram. Ní hoga sé second. Brenna, just butú sama go bleis ar ball beidir. Tá ma gur leir le Liam. Ní má fannacht. Bernie. No, Brenna ar ball, Vanessa.
honeyball, buttermilk russet, maiden's blush, greasy pippin. These words may sound like gobbledygook, but they are in fact the names of old Irish apples. More than half a century ago, we were still largely self-sufficient in fruit and vegetables. Right, Mac, it's an cóp an chlór go agus tinnas féidir le aistú go gaige. Okay, bim leat fian second. Go me leisce? Mas siad an tam, okay? Inis tíireach a bheic. Freak's sakes. Liam, got a second. Liam, you had to get it Tom. Okay, we'll hold a calculator. We'll have it all right. Yeah, tá, even tá. Liam, Cameron's rodet. Agus mega rodet a glush ein jaar for. Well, abrimach, Tan cafe candy on. Huh? Yeah, and cafe. Cool hands to check candy on. Ja, dat is je café. Yeah, het mag sauce. Ik heb ook nog zin bij mij als ik in als je moet. Yeah, well, sure. Graag me heel interessant moment hey. Ik ga harder sliepen. Zullen we gaan die lesje? We zullen maar keller nog. Keller? Yeah, we zingen dat. Oh, we gaan gaan babysitter. Kurt? Well, daartoe we zullen maar keller, so. No, Liam niet wie gestaan. Wat is komen maar in de voor die? Ga eten. No, totaal. Ben just zien daar met de goed hoort, oké? Bernie. Liam, hoe lopen we dit All right, so when was contact anyways? All right, what's the route? Don't. Well, I come on out. Huh? Oh, I shouldn't hook me if it's actually listening to Jason. Probeer zo lekker staan. Oh, I'm just kind of lads, full price, no, shouldn't have made, you know? Is het al te hoog aan dat ding? Zet daar al, go Jason. Zet daar al. Hoi, Joe. Wel, tá delight to go ben esa fanna, Kippy. Ja, wel, ik heb het leuk. But you want something in Shaw na Hal na Abu Dhabi, Kippy. Okay, go Willis. Kun je, zo dan tape ik naast gewoon zo'n keer. Oh, Gurmile, maar het. Nis kruisen lustig nog maar het jamaten. Hoe staat de fighting cabin zijn? Oh, nee, ik moet dan lekker. Wat doe je chance met wat je wat die schucht doen we gaan lekker. Wat dan je nog tussen de job gaat niet weg arms weg kort toe die. Mag. Dus kan je wat zeggen maar fit, dan kan je job wel goed. Wat dat was je chance bit though. Wel, te branden me hier. Dat troei bij ons comploten zijn. Je mag er zelfs een flat. Van ja, hij is een beetje geen entscheid in je niet dat doet. Ja, wel, je een chance aan vast. Yeah, right. Maar ik mag op geloven. Ja, als ze er deel een beetje stressed out. Misje, stressed. Schiele, maar mag van pizza. Zal dacht mij zijn stories. En mensen mag toe. Nee, ik doe mee, oké? No bother, Hesky. Nu kan je zo'n tjoen niet tussen. Kijk, mij gewoon gjort. Vi rijden, kan benes. Oh. Waarom merken we gewoon gjort hou? Wil, hoe schijnt ze bij mij aan krijgt nog zo slow op? Wie maar kun je beter din je desk rijden? Oh, wat is je gedacht vernie? Je toch moet je kalorieën beginnen. Ja, wel, New Orleans is agus laartlich hele gert. Wat het dan net het tarlo agus niet wie naam bij hen gewoon heen. Right. Wat zeg je eens me? Laude melodie erbal. Oké? Wat zeg je dan vernie? Bus let je bij mij aan nacho ik nog voor je. Oké, wel brand kosmelet is bob simple shamersen. Bij toch einiges schon kom het wel. Right, oké. Zijn je dat? Kom. Okay, der Kinte. Kom aan, wees het slaan. Wel, het kan Eileen hoor. Ní ra. An dréile me sí? No, gur máth mac. Tinine me sé. Right. An mac tá Eileen. Yeah. Ní lena go gafar Eileen lo seall go cuarma. Right, well, má sartan dat a se máach. Út go job te. Come off, mac tá go bhfuil seir. Ní den é dhéana gan tosa. Na rí dat tunis? Tá, cínta. Cé eile jóca. Great. Feit má le gatún go tí jobbers an tún. Mac. Bile feic mar ball, right? Bas. Harry,
Listen, bhí Rita ar home. Rita? Yeah, tá sí gar gur tú le chorásir. Right, nuair tí cad bhí bhain na tadirt? No, well, just dúirtí gur sí gar leir ad modis an café. Dúirtí gur achraigh nar cin. Sure, cuirtú níos mó airige tá sí. Nasta? Yeah, na bhícham ní bhar. Ní thug mein prices hard as a fós, you know. You're coming out in the sure, eh? Okay. Slán. She's engaged. Come show try share ball, sure. Right, chlór na bhógraí móideach líam. Yeah. Agus síle, níontas an jukebox tar Carla mér síre. Het se am a heile den úgumsa. Rónar mach níle dára rá am. Tinna me se. Ach cá síl na bloody Vox Pops, all right? All right, well. Okay, mar sin, agus, Mac, tá me gur taid ar nós na bhaine le í a hána. Se tasar man móideach. Sorry, ní bhé man Nach mé, well, all right, tinna me héana sin. Ach tá taid ifrin reflexology sin na tasar an ASAP. Reflexology? Sure could have some sort of reflexology. Actually, tá carta. Bach sé sin ní seorga síle. A catú túr sportsí a mar sin. Ní bhé man Mac, ce bhí ceapan tú tar siúlann seo hain? Holiday camp do bhdéigen? Prison camp more like bidder. Go me leisciil? Ní me léon chat sin, okay? Actually, ní me gan tadiad ní smód, so if chuirt cleacht á sin. Ná láir lumsa mar sin. Láide. Mar sí an sí mam sa job, okay? So cursus de húna. Mac! Mac! What? The burnings at Miha? Hello, Kevin, I'll go to a shot of Hannah. Of course, I think I shall hold a heart. Come on, need to let me see now. No, need make a Irish. No, need, boy. Which occasion, anyways? Don't cafe here. Anish? Yes, Anish. Harry, cut to gal. Give your phone anyway. The what? Often the coach. Is agad, beidir go méid sin níos ééis go teáil do méid an bhirteag na cuairta le chéile. Cead? Well, ní bhéh sé go fáach sin, agus ní hé nach bhfuil sena hena gin ar chéile. Ní dóile mé a hnéid. Bheitchart sa bheith man seos. Well, ní hinnig go ddíach bhí inta námsa. Far carach mi sé tá sad. Oh, yeah. Sin é an fágarach do blát líos dói. Look, lawer le tam ríist. Tá mé cínse go meach sé brasás de ligint dit fannacht. Tá mé an ró alta hana héine. Oh, thanks, Angela, mother. Oh. Good morning. Order. Order. He. Diolch. O, mae'n gwrmad i ffedir. Ys dwi'n cael sol yn si ffedir, cos ffyrw gwbiha, o ti'n gael ei reili si siopo si. Ara, un siasio wedi cyn teg alyn iawn. Mo si ffedir, mae ffair, please. Diolch yn dwi'n gwmsa. Oh, hi. Cwrtio. Fili, mes nach beth mwyd sgol o elenish. Vernie, fan tamil i nille. Nach moet je kenuro. Ja, ach fili. Ja, Vernie, nach baby's het Somalia. Sma je toe heen. Ni heel met je maag en glas af minute. Mio, kom al oort slet naar hier. Nach beth mwyd sgol o elenish, Rudy Flakehart. Wat een week hier, Vernie. Kijk goed op zijn naamses, hè? Ja, verder. Je nou wat kan je doen? Wel, kom maar eens kijken, als je er is tegen je. Dan goed zeggen, mama, je is toch er maar 18, dat een week hier. Ja, Noord. We gaan met het wagen Noord, hè? Hoe toen kan je dus shoppen, hè? Oh, daarom met daarom goed doen gisteren om verder. Je mag geen laten regelen voor je. Michal. Dan is Vernie, aan met de wan. Ik heb toch al een week, hè? Wel, zeg goed zijn is. Dan ben je niet gespeeld, dan moet je er regelen. Zit jou heb dus dat schulaat te week, hè? Tart so sa bhfuil díise. Na bhí ligin tuairtaí nach bhfuil sad. Bhí sa go mágur me chun scar na cheanna sa gafa sin, agus hain tú ains burning near dúarm le mút go bloody scímáil. Pá second Harry. Ce a tú rá? Oh, mu sé. Tú hin is burning ceap gur si bra smart haite. Agus fés maithagaí gra mis gan chuide, a hín te siú dándra tú éicil. Hold on, Harry. Cá se gúil míhiiscin go cinál cinnte teo. Hanú ní cheanna mis na Bernie táda, nó naim dé cad sipla chainte tá ort. Bes chus be gon is weicil, nach bhfuil sama. Nach me leirta ríis nar in si chuil hart chum. Well, ce a dinne siúit.
Bhín fleanna taag Bernie, ha? Bhín dílaring sí le Jack Ternúna, seachtó fin géad an cafe canna aice. Ha? Se fad sorcína seacaí, ha? Nasúlan go chim sáslí péin. Bernie. Sinna bhí webnach, ha? Ach, ní gur Bernie leat go deo bichsa. No, ní licach. Tá me gar go bháintha. Siú tá mar brathart. Tú braham. Sí cama, hí sé méid a tarmlaí.